सांग मैंने गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आम बाहर गोटे भोजी तो यहाँ हूँ मो गेटअप। एटा हूँ आम घर यहाँ चंपा गछ चंपा गछ तो ये माता लंका एटा सुखी देखिए लंका लगा हुआ ये सुखी यहाँ हूँ आम बाड़ी यहाँ घर से जी वागनटा यहाँ आम BMW टा। तो एबे मु घर बाहर आसले जाऊँगी विभूति बाग को विभूति बाग गला तार से गोटे दुर्गा मंडप बोली जगह अच्छी से सब वेट कर तो देखिए तो आम हायाबुसाटा एटा। तो आम जाऊँ बिंदास फुल गेटअप। तो आम सहित ए जॉइन हो सारी विभूति बाबू पछाड़े बस देखिपे। तो आम ए जाऊँ दुर्गा मंडप पाक को सहीटा आम सांग मैंने सब वेट कर आज मयूरभंज बंद से बंद आम ए दुर्गा मंडप पहुँची गलु किंतु गोटे दुखर विषय कहारी देखा दर्शन ना कहीं समस्त जे रेगिंगटा हम खाली आसती फोनटा उठाते ये हूँ आम दुर्गा मंडप। तो कहीं ना देखिए तो सांग मैंने आसुन रेगिंगटा ट्यूशनटा हम भल रखा विभूति फोन कर खाली आसुंत से देखिए तो सब आसिक एकजुट हो सारे। ये आमर जो भंज बाबू ये आमर रसिक नगर ये हूँ आमर सुपरस्टार नाटा हाथ बाजिला जान आप ये रंगीन हवा उपरे ये खाली रंगीन हवा उपरे खाली सब मांडू सहित गपे ना नुहे ये आम सब भल छुआ ये भी रंगीन ये देखिए भाई भाई सेम ड्रेस आम ये बाहर ही कॉल कर सॉरी कॉल नुहे माने वीडियो कर देखी पार्थ यही हस पचर यही मुह पचर केते कौन रहस्य नाई मोर सब कालिया साबुन पाउडर लगे तुमको सफा कर दवा निहाती नहीं डिटर्जेंट पके दवा ना कौन बुझो बंठे फोन वाला। तो आमर ए रेडी सब आगर दिन पलैले टुंग टांग किना तो आम ए पछर जाऊँ जिनस पतर पूरा लोड हो दुर्दरिया। तो मो सहित ए जॉइन होती आम सहित भंज बाबू मिस्टर भंज बाबू एंड मिस्टर नायक बाबू हॉर्न नहीं पड़े जाओ बुझलो ना। हाँ झिपी मेघ पकाउछु टोटाल नने मेघटा फाटी दो ना मैगी फिस्ट करे जार मैगी झुल दरकार बाहर देखी दो। तो आमर ए जॉइन होती बंटी बाबू कौन है टेंशन कौन नमस्कार लगे ये पकड़ अच्छे। तो यहाँ सब जिन आसीगला मैगी फेगी देखिपे पूरा मालदार पार्टी। तो ये आम जाऊँ एपटे ब्लॉग चल जीवन से आम रो 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 ओस किस कहीं खोलु आ भाई आपणकर केतरा माइक अच्छा टे मुहटा देखी भल छुआ माने भद्र छुआ कौन खाली अगरटी अटा लगे अच्छे भल छुआ देखो पछाड़ सी तार चंदनटा देखिल पूरा सीधा पूरा हजिगल अच्छी मिसी जाऊ भंडारे झिपी झिपी में गोरे हाँ बेबू किसी कहे ये नुची खाई तो नहीं पुलानी
ବୋଟିଂ रे व्यस्त अछंती तो आमे धीरे धीरे आगौ छु यस ये भलछु हमर गाड़ी चलौ छु देखो चलती लड़ी पूरा फुल रस चलती आम जो जॉइन होती स्वाधीन भाई पूरा पूजा करी हाँ पूजा करी पूरा आसुँच पूरा खुशी भिड चलती तो रस चलता भंज उपर बहुत सुंदर प्लेस बहुत सुंदर लगे ना अरे सबू पहाड़ जॉइंट अच्छे देखा सेमती ना सब पहाड़ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହାଁ କେତେ 30 कोन भाई चेंज नहीं पेमेंट वाला तो तमे तमे ना पैसा अबा किसो तो अबे खोली नहीं आउट ना एउडा नहीं भल ना एउडा अरे 16 वाला के थोड़ा वाला तो अबे हमें खोलिया का नहीं आछू देखिबार तो व्यू एंजॉय करबते एबे शिफ्ट चेंज हिच एबे हम कति के आछन एबे मिस्टर विश्वजीत टाणम टाणम पछड़ा आउदिरा मस्तानी आसतती आस आउट आगु आस देखा जाउनो एटे ठिया हो तो देखी बारते विभूति घर छाड़ी के आछे एका बेले व्यूटा मस्त है टणुम समुद्री हाय हेलो कुओ देखिए तुम हीरो टकड़े विभूति तार घर छाड़ी पड़े तमर जो लाज कौनटा तो देखिबार तुबे व्यूटा मस्त सुंदर व्यू देखिबार मो सहित गोटे प्रांक होगा मु वीडियो स्टार्ट करना कि मुझे लगी पड़ी तो देखिबार आम पहुँच जाइए लोकेशन यहाँ हूँ समवृक्ष माने कौन पे ना मुझे जानी कि कह समवृक्ष बहुत बढ़िया लोकेशन आम 3 जन आगे 2 जन गोटे गाड़ी आम 3 जन आज गोटे गाड़ी देखिबार पहुँच गले आम यहाँ हूँ समवृक्ष आम ग्रुप भाई मैंने फोटो उठाऊँ देखिए सावधान पोजिशन ठेई ये विश्वता देखा प्रसिद्ध समवृक्ष मयूरभंज जिलार स्टेट नुहे जिला आमे ओडिया भाषा ओडिया
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେହକୁ ନେବେନି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି ରଖି ସାରିଲେଣି ଚୁଲି ଏଇଠି ଅଛି ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇତେ ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉ ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଏଠି ବୋଧେ ପୁରା ତଳେ ପାଣି가 ଚାଲିଛି କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଛାଇ ଅଛି ନା ଛାଇ ତ ଏବେ କାକୁଡ଼ି କଟା ଚାଲିଛି ଜୋରଦାରିଆ ମୁଢ଼ିରେ ମିକ୍ସଚରଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଢ଼ିର ମିକ୍ସଚରଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି କାକୁଡ଼ି କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ କାହାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି କାହାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ବିଭୂତି ବାବୁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହ୍ୟାଲୋ ବସ୍ ପଛଟା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା ବାଟର ପକା ବାଟର ପକା ତୁ ବାଟର ପକା ଫଟୋ ଉଠି ଛାନି ଅଭିରା ଦେଖିବ କି ଅଭିରାମ ଲଙ୍କା ଏ ଆମ ଶିବରାମ ଲଙ୍କା କି ପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ବାବାରେ କି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା କାକୁଡ଼ି ସହିତ ଟମାଟୋ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସମ୍ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ତ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ବେଳେ 5 ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିଥିଲେ ବନବାସ ଜାଣିଥିବେ ନା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ବନବାସ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ତ କହୁନଥିଲି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଅଛି ଏଇଠି 5 ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ এইটা হচ্ছে সম্পর্ক জয় বজরঙ্গবলী তো সেইটি ହେଇଗଲା ତ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭଞ୍ଜ ଏବେ ସାପ ହେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛି तो आमर मैगी छड़ा होगला जरीरू आउ मसला भी छड़ा होगला ये आमर शैशव कम ए चलती मैगी प्रस्तुति हबार ए मैगी प्रस्तुति करा जीवो कलर कहूँ लुभ कहीं करनी एई देखो एई चूरो धरा पड़ी गला मैगी मसला चूरो एठी भी जणे अछंती मैगी पॉकेट खाउचंती मैगी मसला खाउछन এই মশলাটা
ସମୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଆସିକି ଆପଣ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ୟା ତଳକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନଦୀର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ତଳେ ନଦୀର ପାଣିଟା ଚାଲିଛି, ତଳେ ପାଣି ବି ଅଛି, ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଅଛି, ତଳେ ବି ପାଣି ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଟା। ଆଉ ଏବେ ପିକନିକ୍, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ଏବେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଠି ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ରାଜା ଭଳିଆ ଶୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ। ଆହୁରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଟୋଟାଲ ଚାଲିଛି ଗୀତ ବଜେଇ ବଜେଇ ଟୋଟାଲ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କରିବା। ରୋଷେଇ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା। ଆଜି ଇଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ର ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଦେଖେଇବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି 5 ମିନିଟ୍ର ମ୍ୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ଦେଖେଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣା ହେଇଛି, ପତ୍ର ମତ୍ର କାଠ ସବୁ। ଏବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା କରେଇକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାବେ। ପାଣି ଦେଖ ଗରମ ହେଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ବଜେଇ କିପରି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରାହେଉଛି। ଏବେ ପାଣିରେ ମ୍ୟାଗି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଗି ପଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁଅମାନେ ରାନ୍ଧିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିଏ କହିଲା? ପୁଅମାନେ ସବୁ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି। ଧୋଇଲୁ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମ୍ୟାଗିକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମହାରଥୀ ଖାଲି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ମିନିଟ୍ର ମ୍ୟାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିଥିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେନି। ଘଣ୍ଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଦଉଛେ ବାହାରକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ବାଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ମିକ୍ସଚର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସରି ଯାଇଛି। ବାସ୍ ରହିତେ ଏଇ ଥାଳିଆ ଧୋଇବ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଧୋଇବେ, କରେଇ ଧୋଇବ, ବିଭୂତି କରେଇ ଧୋଇବ। ତ ମୁଁ ଏଟା ଧୋଇବି। ଖାଇବା ସରିଲା। ଏବେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛେ, ସେଇଟାର ଏବେ ସଫାସୁତୁରା କରାହେବ। ଏବେ ମାଜା ହେବ କରେଇ। ବିଭୂତି ମାଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ କାଳିଆ ଜିନିଷ। ମ୍ୟାଗି ଖାଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଏବେ କରେଇ ମାଜିବାରେ ବସିଥିଲି। କରେଇଟା ବହୁତ କଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ କ'ଣ କରିବା, କେହି ନ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବସି ବହୁତ ସଫା କଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ
ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କର କି